तसल्ली नहीं होगी जब तक एक आला सतह जुडिशल कमीशन नहीं बनता। कल जो मिनी बजट आया है ब्लैक इकोनॉमी का बजट है। अगर आपको यू टर्न लेना है तो इस तरह के अवाम दुश्मन बजट के ऊपर यू टर्न ले। भाई वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं नईमुल हक साहब, उन्होंने एक नहीं बल्कि तीन ट्वीट्स की, जिसमें उन्होंने बाकायदा जो है वो धमकी दी शहबाज शरीफ साहब को और उनको तंबी दी और तंबी किया कि आप अगर अपना रवैया जो है वो ठीक नहीं करेंगे तो फिर आप वापस जेल में चले जाएंगे, आप जेल में जाके जो है वो सड़ेंगे और आपको अपना रवैया जो है वो ठीक कर लेना चाहिए। और फिर ये कहा कि ये लास्ट टाइम है, ये आखिरी दफ़ा है, ये आखिरी वार्निंग जो है वो आपको दी जा रही है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो नईमुल हक साहब हैं वो स्पीकर हैं? क्या नईमुल हक साहब जो है वो उनका स्पीकर को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? क्या उनका इन्फ्लुएंस जो है वो स्पीकर पर है? ये भी सवाल है। और फिर ये भी पूछा जा रहा है कि क्या हम किसी जमहूरियत में रह रहे हैं या आमरीत में रह रहे हैं? जिस किस्म की जो है वो तकरीरें और जिस किस्म की जो है ये ट्वीट्स आ रही हैं और जिस किस्म की जो धमकियाँ आ रही हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि हम जमहूरियत में जो है वो रह रहे हैं या आमरीत में रह रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आज चीफ मिनिस्टर सिंध की जानिब से बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आए और मनफी रिमार्क्स आए, जिसमें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान टूटता हुआ उन्हें जो है वो नज़र आ रहा है, जिसका रद्द अमल आज असेंबली में हमें नज़र आया। मुराद सईद साहब जो हैं वो काफ़ी गरजे बरसे और दोनों साइड, अपोजिशन और हुकूमत, दोनों साइडों से जो है वो लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो चलती रही। अब इस लफ्ज़ी गोलाबारी में जो है वो क्या हाउस चल सकेगा, लेजिस्लेशन हो सकेगी, जिस काम के लिए अवाम ने इनको भेजा है वो हो सकेगा, नज़र नहीं आ रहा। इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात होगी सानिया साहिवाल की। सीटीडी की जो स्टोरी थी उसमें तो झोल नज़र आ ही रहा था, लेकिन कल जो इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई जर्नलिस्ट को, उसके बाद मज़ीद जो है वो सवाल उठना शुरू हो गए हैं। वो रिपोर्ट जिसको 100% सही करार दिया जा रहा था, लॉ मिनिस्टर साहब 100% सही करार दे रहे थे। जर्नलिस्ट का मानना है, जर्नलिस्ट का कहना है, और उन्होंने डिफरेंट जगह लिखा भी है, प्रोग्राम्स भी किए हैं। हम अपने कॉलीग से बात भी कर रहे हैं जो इन कैमरा ब्रीफिंग में शामिल थे। उनका कहना है कि जब हमने पूछा कि क्या आपको पता था कि ज़ीशान दहशतगर्द है, क्या आपको पता था कि ज़ीशान उस गाड़ी में सवार है, तो जवाब था नहीं। जब पूछा कि क्या बता सकते हैं कि कौन से वो अफसर थे जो जिन्होंने ये अहकामात जारी किए, तो जवाब था नहीं। अब इतने सारी चीज़ें हैं, साथ साथ जो तस्वीरें जोड़ी जा रही हैं ज़ीशान की और टेररिस्ट के साथ, तो उसमें भी पूछा जा रहा है कि क्या आपने फोरेंसिक्स कराए इस तस्वीरों के, तो उसका भी जवाब था नहीं। इतने सारे जो हैं वो इस मामले में झोल हैं। अगले दिन हम आपसे डिस्कस भी कर चुके थे कि किस तरह फोरेंसिक्स जो हैं वो उनको जो है वो जो पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी है उसको तो इन्वॉल्व किया नहीं गया, फोरेंसिक्स टाइम से पहुंचा ही नहीं गए, इनकम्प्लीट एविडेंस जो है वो दिया जा रहा है। तो JIT की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? जो जर्नलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी डेंट हुई है, जो इन कैमरा ब्रीफिंग में शामिल थे। साथ ही साथ अपोजिशन ने भी आज कह दिया है कि JIT एक टाइम का ज़िया था और जुडिशल कमीशन इस पर बननी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे और अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा किसकी ईमा पर अपोजिशन को धमका रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या मकतूल ज़ीशान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का अंजाम मकतूल नकीबुल्लाह जैसा तो नहीं होगा? सवाल नंबर 3, क्या सानिया साहिवाल पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में रद्दो बदल का बायस बनेगी? ये वो 3 सवाल हैं, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, और शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो मौजूद हैं। तो अली साहब, पहले तो अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मुझे बताएंगे कि जो नईमुल हक साहब की ट्वीट है, क्या वो स्पीकर हैं? क्या स्पीकर पर उनका इन्फ्लुएंस है, या मतलब कोई ये जो जोम है ये कहाँ से आ रहा है नईमुल हक साहब का? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया। एक बात यह है कि कल आपने तकरीर देखी, वज़ीर आज़म साहब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि वो आते नहीं। आपने उनकी पहली तकरीर देखी जो वो वज़ीर आज़म बने थे, और पहले ही वज़ीर आज़म पहली तकरीर उनको तकरीर नहीं करने दी गई थी। उसके बाद वो कल आए, एथिक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसमें कहा जिस तरह
हाउस चलता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलते हैं, पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री हेड बोलते हैं, और खामोशी से गवर्नमेंट सुनती है, और उसके बावजूद वो अपनी बात करते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं और चले जाते हैं और बाकियों की बात नहीं सुनते हैं। तो यही डिसाइड हुआ था जब वज़ीर आज़म आ गए हैं तो हाउस, क्योंकि फाइनेंस बिल आ रहा है, इसको सुना जाएगा और आपकी तजावीज़ ली जाएंगी, और शायद हमसे कोई गलती हो गई उसके अंदर, अपनी तजावीज़ दें। पर जिस तरह आपने देखा कि एक आवाम के लिए बहुत अरसे बाद, मैं आपको बता रहा हूँ 50 साल की हिस्ट्री में ऐसे इंसेंटिव्स नहीं आए कभी, ना ट्रेडर्स के लिए, ना भाई एग्रीकल्चर्स के लिए, एसएमईज के लिए, फाइलर्स के लिए, हाउसिंग के लिए। आप नेम इट, आप पूरी पाकिस्तान की ताजिर कम्युनिटी से पूछ सकते हैं, हाँ वो तहरीक इंसाफ के तो नहीं है, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा बजट आया, तो आपको बताएंगे कैसा फाइनेंस बिल था, कितना इन्वेस्टमेंट प्रो था, कितना एक्सपोर्ट प्रो था, कितना इम्पोर्ट, उसमें जो रॉ मटेरियल की जो इंपोर्ट थी उसको उसमें रिलैक्सेशंस दी गई हैं जो एक्सपोर्टर्स के लिए थी। तो उन्होंने कल जो किया, और जिस तरह के जाती हमले किए, आपने उनके अगर नारे देखे हो, जाती हमले उनके किए, तो नईमुल हक साहब वो हैं जो फाउंडर ऑफ द पार्टीज में से हैं। नईमुल हक साहब वो हैं जो इस वक्त पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं। तो पार्टी की तर्जमानी करते हुए उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है कि अगर आप हमारे साथ ये करेंगे तो हम आपको जेल में चढ़ाएंगे। नहीं, आप हमारे साथ ये करेंगे, एक राय है उनकी, एक राय है। देखिए हम तो बहुत बड़े हो रहे हैं, सुने देखिए ना, वही कह रहे हैं ना, वो देखिए, ही इज नॉट स्पीकर, आपने अपने इंट्रो में ये कहा, हाँ ही इज नॉट स्पीकर, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये उनकी राय है, ठीक है। पर आप ये देखें कि क्या हशर किया है असेंबली में इन लोगों ने। हम तो कह रहे हैं ना, हमसे जो बात होती थी एथिक्स कमेटी आपके कहने पे बनी, हम तो और तैयार हैं कि आए बैठते हैं और इसको चलाते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। पर दिस इज नॉट द वे टू मुझे वो बजट फाइनेंस बिल। देखिए मेरी गुजारिश सुने, वो बजट्स भी याद हैं, इसहाक डार साहब कान में लगा के और वो बोल रहे होते थे आप लोग पीछे से जो है, हफीज साहब का बजट भी याद होगा। गुजारिश सुने ना, गुजारिश, ये होता है, ये होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये नहीं होता जब एथिक्स कमेटी बैठती है और ये कहती है कि ऑपोजिशन लीडर नैब पे भी पूरी तनकीद करेंगे, जरदारी साहब जेआईटी पे पूरी तनकीद करेंगे और गवर्नमेंट की बात सुने बगैर वापस चले जाएंगे। ये नहीं होता था पहले, ये पहली दफा हो रहा है कि आप, ये नहीं होता था कि आप अपनी, अब वो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, इज नॉट ओनली द फाउंडर ऑफ द पार्टी। अब मेरी गुजारिश सुन लेना, फाउंडर सिर्फ, मैंने यही कहा कि फाउंडर है, वो तो उनसे कोई नहीं ले सकता। ही इज नॉट ओनली द फाउंडर ऑफ द पार्टी, ही इज आल्सो अ स्पेशल असिस्टेंट। देयर कम्स सम रिस्पांसिबिलिटी विद द टेरिटरी। अब सवाल ये है कि पहले ही ऑपोजिशन आपसे ये कह रही है कि आपका एक गठजोड़ है। अब आप अगर ये तो आप स्पीकर की साथ, सॉरी, आप गठजोड़ ऑपोजिशन के अंदर है, हुकूमत में कौन सा गठजोड़ है? हुकूमत का और नैब का और इस्टेब्लिशमेंट का, खलाई मखलूक, तो लेना देना कोई नहीं है। सर मैं वही बता रही हूँ ना आपसे कि ये कहा जाता है कि आपका गठजोड़ है और ये एहतसाब का अमल जो है ये सारा कंट्रोवर्शियल है। उसके बाद अगर आप इस तरह की, आपका एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिमांडेड ऑफ हिम, वो आगे से इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो वो तो लगेगा कि अच्छा ठीक है, हमारा जब दिल करेगा हम तुम्हें उठा के जो है वो फेंक देंगे। सर डोंट कंडोन इट, डोंट कंडोन इट। फिर मैंने आपको यही कहा कि मैं उसको ये नहीं कह रहा कि मैंने उनका कहा, ये उनका अपना बयान है, ठीक है, और उसके बाद नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, अपने बयान को मैं उनके नेगेट तो नहीं कर सकता, वो तो खुद करें अगर करना हुआ उन्होंने। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तरीकाकार अपनाया जा रहा है और कंसिस्टेंटली अपनाया जा रहा है, आप जो मर्जी कहें, आप कहते थे कि आपका जो सीओडी है आइन के अंदर नहीं है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना चाहिए। हमने कहा जी ओके बना लेते हैं जी। आपने कहा जी दोनों को आपने इनके ऑर्डर्स इशू करने हैं, साद रफीक साहब के और शहबाज शरीफ के। हमने कहा ओके फाइन। आज भी ये देखें कि सिंध गवर्नमेंट में आपने नहीं कहा फाइन सर ये आइन का हिस्सा है ना, ये तो आइन का हिस्सा है। आपने ये भी देखा हुआ कि इस्तेकाक भी तो है स्पीकर का कि नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बंदा मुल्जिम है, ठीक है, दूसरा बंदे उसके ऊपर भी इल्जामात हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर भी आप उनको बुला रहे हैं, ठीक है। और चले आइन में है, अपने तरीके उनका इस्तेकाक है स्पीकर का, उन्होंने फुलफिल किया। दूसरा तो सीओडी में था ना, इट्स नॉट इन द आइन, इट्स नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमने पूरा किया। आप देखें कल जैसे आपने सानिया साहिवाल की बात की, कल खान साहब ने ये बात की और बड़ी की। अगर आप समझते हैं कि जीआईटी की रिपोर्ट ठीक नहीं है, इफ यू थिंक लाइक हम लोग शायद उस पर सही काम नहीं करें, कम ऑन आप नाम दें, हम जुडिशल कमीशन मैं इस पे आगे जाके आपसे बात करती हूँ, आगे जाके इस पे पूरी डिस्कशन करते हैं। चला रज़ा साहब की तरफ जाने जाऊंगी। चला साहब, इस तरह के बयानात जो आ रहे हैं और अली साहब कह रहे हैं कि क्योंकि कल जो है वो एथिक्स कमेटी की जो उन्होंने वादे किए थे वो एक खिलाफ वर्जी उसकी हुई, तो उसके रद्द अमल में इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आई हैं। लेकिन अगेन
یہ تو لگتا ہے, میرا تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ تھی, جو اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے, اور آپ خود بھی ڈیپیوٹی اسپیکر جو ہیں وہ رہی ہیں, آپ جانتی ہیں, اسپیکر کا عہدہ تو جو ہے وہ نان بائسڈ عہدہ جو ہے وہ ہوتا ہے, غیر جانبدار عہدہ جو ہوتا ہے. کیا اسپیکر کے بہاف پہ نعیم الحق صاحب یہ بات کر سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اسپیکر صاحب بھی یہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا پروڈکشن آرڈر جاری کر کے. یہ رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کہ جب تک وہ مجرم ثابت نہیں ہو جاتے ان کے پروڈکشن آرڈرز دیے جائیں, اور وہ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں. اور نعیم الحق صاحب کا اگر میں الگ سے ایک انالیسس کروں تو کبھی وہ پروگرام کرتے ہوئے اپنے ساتھی کے اوپر پانی پھینک دیتے ہیں, کبھی وہ کچھ اور کہتے ہیں تو پارٹی کہتی ہے کہ ان کی کیمو ہو رہی ہے. تو بھائی کیمو اگر ہو رہی ہے تو قوم کی کیمو کیوں کر رہے ہیں, قوم کے جذبات کا قیمہ کیوں بنا رہے ہیں پھر اگر ان کی کیمو ہو رہی ہے؟ وہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, ان کو وہ اپنی پارٹی کا اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور پارٹی پالیسی پہ بات کرتا ہے, پارٹی پالیسی دیتا ہے, پبلک امپورٹنس پہ بات کی جاتی ہے. وہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارے ادارے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ہم سب کو چلا رہے ہیں, سیدھے ہو جاؤ ورنہ جیل چلے جاؤ گے, عدلیہ کچھ نہیں ہے, سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم یہ کر دیں گے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو بھائی آنکھیں کھولیں, آپ ٹرک پہ نہیں ہیں, بالکل نہیں ہیں آپ ٹرک پہ. اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ پھلوں سے لدا ہوا درخت ہوتی ہے, اس کو ہمیشہ جھکنا چاہیے کیونکہ اس کا کام ہے سروس پرووائڈ کرنا. سروس پرووائڈر ہیں ہم, آپ کو بہت تحمل سے آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر آپ نے پی ایس سی کا ان کو چیئرپرسن بنایا ہے, نہ بناتے, ہمارا کام ہے ڈیمانڈ کرنا, ہم کرتے. آپ سے اب تک کوئی ایک لیجسلیشن نہیں لائی گئی. یہ جو گورکھ دھندا لائے ہیں کہ ادھر سے نکال کے ادھر بڑھا دیا, ادھر سے بڑھا کے ادھر نکال دیا, نہ دودھ سستا, نہ بجلی, نہ پانی, نہ کچھ, نہ بجلی, نہ آٹا. آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں. آج تک آپ کون سی لیجسلیشن لے کر آئے, کون سا بل لے کر آئے؟ یہ جو آپ لے کر آئے ہیں یہ تو کیونکہ اسد عمر ہوں یا فائنینس بورڈ کے ممبرز ہوں یا ان کے مشیر تجارت کون ہیں وہ داؤد صاحب ہوں, یہ سب کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. یہ کارپوریٹ سیکٹر کو جو ہے یہ انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے. باتیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا. آپ لوگ نے کون سے بجٹ صحیح ہونے دیے؟ اگر وزیر اعظم صاحب پہلی اسمبلی میں آئے تھے اور وہاں پہ ہنگامہ ہوا تو کیوں نہیں ہوگا؟ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے الیکشن تھے جس میں ان کے کینڈیڈیٹ سو رہے تھے اور صبح کو پتہ چلا وہ جیت گئے. یہ کیسے الیکشن تھے کہ ایک پارٹی جیتی اور نیچے صوبائی پہ دو الگ الگ پارٹیز جیتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہمیں کہیں گے ہم وہ مان لیں گے؟ ایسا نہیں ہے. وہ زمانے لد گئے, آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جن کی کمر پہ ڈکٹیٹر کے زمانے کے کوڑوں کے بھی نشان. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. طلال صاحب کی طرف جاتی ہوں, اور پروڈیوسر ذرا اگر وہ ٹویٹ دکھا بھی سکیں جو نعیم الحق صاحب نے کی ہے. شہباز better decide if he wants to play a positive role in National Assembly and instruct his chamchas to behave. How dare he and his chamchas make personal attacks on PM in National Assembly? Does he want to spend more time in jails sulking? Does he want his production order to be revoked? Last chance. طلال چودھری صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو سر؟ یہ جو ٹویٹ آئی ہے نعیم الحق صاحب کی طرف سے, تنبیہ کیا ہے انہوں نے, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ابھی شیلہ رضا صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ کسی بھی ممبر کا یہ حق ہے, اور میرا خیال ہے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی چل سکتی ہے کسی کو حق دیے بغیر, اور وہ بھی اپوزیشن لیڈر کو کہ وہ ہاؤس میں نہ آئے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کیے جائیں, تو نہ کریں. یہ دھمکاتے کیوں ہیں؟ ان کے اگر ہاتھ میں اسپیکر صاحب اتنے ہی وہ کٹ پتلی ہیں, کیونکہ یہ ساری حکومت کی سارے ہی کٹ پتلی ہیں, کوئی کسی کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہے, کوئی کسی کے ہاتھ میں. تو اگر اس طرح کا ماحول ہے تو یہ کر دیں, اور یہ بھی کر کے ایک دفعہ دیکھ ہی لیں, اور یہ مہربانی فرمائیں کہ یہ پروڈکشن آرڈر جو ہیں یہ نہ لیں, اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ پھر اس طرح اسمبلی اور ہاؤس اور پھر وزیر اعظم جو کہ ایک جعلی وزیر اعظم کی عزت جو ہے وہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آرتی اتارا کریں گے کہ بھی وہ بڑا جی میرا مطلب اب ہم پہلے بڑے کوئی اچھے حالات سے گزر رہے ہیں, آلریڈی یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں اور اپنے نظریے پہ موقع پر اصول پر کھڑے ہیں,
اور بات یہ ہے یہ اپوزیشن جو ہیں وہ اس طرح کرتی ہیں. ان کے لوگ, یہ میرا بھائی اس وقت اسمبلی میں نہیں تھا اور میں کم از کم ان کے لوگوں کی, آپ میڈیا اس وقت بھی دکھاتا تھا, یہ بدتمیزی کی روایت, یہ جملہ بازی, یہ اس طرح کی پرسنلائز کمنٹس جو ہیں, اور اس کے بعد گوگو سے لے کر اور دوسرے اس طرح کے نعرے بازی جو ہے یہ اسمبلی سمیت ہر جگہ کرتے رہے. یہ تو اسمبلی پر آ کے حملہ آور ہو گئے تھے, انہوں نے تو اسمبلی کے آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تو اسمبلی کو جالی سے لے کر اور اس کے بعد اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا کرتے تھے, اور اندر اس کے اندر کیا نہیں کیا کرتے تھے. ہم نے تو کبھی, میرا مطلب اس طرح کا کوئی دھمکانے کے لیے یا اس طرح کی کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے. ایکچولی بات پتہ یہ ہے کہ ان میں بالکل جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, نہ ایکسپیرینس ہے, نہ عقل سمجھ کی کوئی بات ہے. وہ خدا کے بندے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پھر عزت ہو جائے گی خان صاحب کی جی, کہ لوگ جھکنا شروع ہو جائیں گے کہ بھی بڑے بھی سخت آدمی ہیں اور نعیم الحق نے ٹویٹ کر دی ہے اور اس کی ٹویٹ سے ہم ڈر جائیں گے. اور میرے خدا کے بھائی, اگر یہ مذاکرات یا بات ہوئی ہے ایتھکس کمیٹی میں ہوئی ہے یا اس کے بعد ہاؤس چلانے سے پہلے اسپیکر صاحب سب کو بلاتے ہیں اور اس کمیٹی میں ہوئی ہے, تو دوبارہ بات کریں جا کے, بات چیت سے حل ہوگا. دھمکانے سے میرے بھائی آپ کے ہم نہیں ڈرے, تو یہ کم از کم اپنا رویہ جو ہے, یہ ان کا اوورال رویہ یہ ہے. وہ روزانہ صبح اٹھ کے وزیر اطلاعات بھی اس طرح ہی کرتے ہیں. اسی طرح آج ابھی میرا بھائی ہے چھوٹا, وہ مراد سعید, وہ بھی یہی کر رہا تھا اسمبلی میں. یہ انہوں نے اسمبلی کو ایک عجیب سا ماحول بنایا ہوا, یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ چلے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن تھوڑا سا یہاں سے ڈس ایگری آپ کے ساتھ کروں گی. آپ نے کہا جی بڑے پرسنلائزڈ کامنٹس جو ہیں وہ پچھلی اسمبلی میں ہوتے تھے. سر میرا خیال ہے پرسنلائزڈ کامنٹس وہ اب جاوید لطیف صاحب کی بھی جو الفاظ ہیں ہم دہرا نہیں سکتے, خواجہ آصف کے جو الفاظ ہیں وہ دہرا نہیں سکتے. تو ٹیمپریچرز, اگر میں یہ کہوں, اور پلیز ڈونٹ مائنڈ دس, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ یہ کر چکے ہیں, یہ روایت آپ نے اگر ڈالی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیا کیا آپ نے بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے, نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے نہیں کیا, یہ روایت پڑ چکی ہے, غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. جی دیکھیں ماریا, دیکھیں گزارش یہ ہے, کسی نے بھی کوئی غلط کیا ہے تو وہ کوئی دوسرا کہے کہ میں اس لیے غلط کر رہا ہوں کہ یہ پہلے سے, یہ تو صاف ستھرے پاک باز اور مومن قسم کے لوگ, ایک تحریک انصاف اوپر سے اتری تھی پاکستان میں جو بڑی صاف ستھری تھی, جن کے میرا مطلب ہے کوئی نہ سکینڈل ہوگا, جن کی اخلاقیات بھی بہت اعلیٰ ہونی تھی, جنہوں نے کمال کے کام کرنے تھے. اور میری بات سنیں, کہاں سے میں شروع کروں, اور میں وہ کہاں ثانیہ سے شروع کروں, سائیوال سے شروع کروں, علیمہ خان سے شروع کروں, ان کے گھر کے سکینڈل سے شروع کروں, ان کے کریکٹر سے شروع کروں, ان کے یہ اسمبلی کی ٹویٹ, اور اس اسمبلی کی ٹویٹ کے بعد یہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور بھائی میرے, اس طرح کی روایت یہ, اور اس کو کم از کم ہائیسٹ لیول پر آ کر کوئی کہے کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر یہ اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو اس طرح ہاؤس نہیں چلے گا, اس طرح ہاؤس نہیں چلے گا. یہاں دیکھیں, یہ تھوڑا سا آئی ایگری ود طلال صاحب کہ ایک ٹیمپریچر بڑھانے سے یا یہ کہنے سے کہ تم جیل میں سڑو گے, اپوزیشن اگر چلی جائے گی, کیسے چلائیں گے سر, کیسے چلیں گے؟ پچھلے دونوں سیشنز اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے آج تقریر کی نا مراد نے, تو پچھلے دونوں سیشنز اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیمپریچر کون ہائی کر رہا ہے, ٹیمپریچر, اور ٹیمپریچر کیوں ہائی ہو رہا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, عوام کے مفاد کے لیے نہیں بات کرتے. آپ دیکھ لیں کہ بات کیا ہوتی ہے کہ شہباز شریف صاحب اٹھتے ہیں نیب پہ بات کرتے ہیں, زرداری صاحب اٹھتے ہیں جی آئی ٹی پہ بات کرتے ہیں, یہ کبھی تھر کے بچوں کی بات نہیں کرتے. آپ مجھے بتا دیں, انہوں نے کبھی ماڈل ٹاؤن کے بچوں کی بات نہیں کرتے ہیں. یہ قصور میں جو زینب بی بی کے لیے لوگ نکلے تھے, ان پہ جو ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی تھی, ان کی بات نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں. میری گزارش, جب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پرسنل بات ہے, I just want to comment one thing. طلال بھائی, واقعی میں پچھلی اسمبلی میں نہیں تھا پر میں دیکھ رہا تھا, اس وقت میں لوکل گورنمنٹ میں تھا. پر ایتھکس پہ اگر طلال بھائی اگر ہم بات کریں, اگر رانا ثناء اللہ صاحب ایتھکس پہ بات کریں, خواجہ آصف صاحب جس طرح شیریں مزاری کی جس طرح بات کرتے تھے, میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دھل گئے تھے سی او ڈی کر کے, آپ نے معافیاں مانگ لی تھیں, آپ نے کہا تھا یہ روایات ہم قائم نہیں رکھیں گے, پر آج کیوں دوبارہ وہ کام کریں نا, ایک دفعہ تو معافی مل سکتی ہے طلال بھائی. آپ نے سی او ڈی کیا, پھر سی او ڈی کی خود خلاف ورزی کی, اور آپ جو سلیکٹڈ کر رہے ہیں, تو میں اس کے اوپر بہت بول سکتا ہوں پر میں نہیں بولنا چاہتا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ آگے ہیں, ہماری دفعہ تو جن پارٹیز نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم نے تو فوراً پارلیمانی کمیٹی بنائی, ہم نے اس کے اوپر پورا بٹھا دیا, ہمیں 1.5 سال لگا. لیٹ می اسپیک, آپ بات کر لیجیے اپنے ٹائم پہ, میں خاموشی سے سن رہا تھا آپ کی بات.
तलाल भाई आप सीनियर हैं, आपको ज्यादा रवायात का पता है, एक बात करनी है, आपको रवायात का ज्यादा पता है। लेट मी स्पीक फर्स्ट। नहीं, आप मुझे अपनी बात कर लीजिएगा अपने टाइम पे, मैं बात करने की कोशिश, मेरी बात सुने। जी अली अगर आपको कोई इस तरह थ्रेट करे तो क्या आप क्या करेंगे, बताएं जरा आप। सर मैं तो ये कह रहा हूं, मैं उनको बिल्कुल, उनका ये जो ट्वीट है मैंने आके सबसे पहले ये बात की है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखिए आप मुझे कह रहे, फिर आप मतलब वन साइडेड स्टोरी ना बताएं ना सर, अब पूरा देखें क्या, एक हर एक की एक अपनी एफिलिएशन है। आपको बहुत, आपने जब आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ रहे थे, आपने जजेस के बारे में क्या क्या नहीं कहा। मुझे आपने अली भाई एक ब्रेक, अगर इजाजत है, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि टेम्परेचर्स दोनों साइडों से जो हैं वो बढ़ाए जाते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की अगर बात की जरदारी साहब ने या हाथ बढ़ाया शहबाज शरीफ साहब ने, तो कहा ये हमसे एनआरओ मांगना चाहते हैं, फिर धमकियां भी आई गवर्नमेंट की साइड से। तो मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त का थोड़ा सा ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टेम्परेचर को काम डाउन रखें। आपके वुज़रा कई टेम्परेचर्स बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और कई दफ़ा दूसरी साइड से उस तरह प्रोवोकेशन नहीं होती। मुझे नहीं फारिग नहीं हुई, हम चाहते हैं कि आप हाउस चलाएं ताकि अवाम की बात हो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कस करते हैं। सानिया साहिवाल भी और जो मुराद अली शाह साहब के आज कमेंट्स आए हैं, वो क्या रीजनिंग थी, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी टेम्परेचर्स जो असेंबली में जो जिस नहज पे जा रहे हैं उसमें लेजिस्लेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। अली साहब, अभी जिस तरह जो तलाल साहब बात कर रहे हैं, क्या आप बेशक ठीक है, आप वापस भेजें जेल में, आप हाउस चला के देख लें, आप जिस किस्म की आप बातें कर रहे हैं, जो आप धमकियां दे रहे हैं, कभी आके फवाद चौधरी साहब कहते हैं नैब के चेयरमैन को ये केस वापस ले लेना चाहिए, कभी खान साहब कहते हैं, मतलब ये तो समझ नहीं। नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ की पर्सनल बात है, तो भाई मैं तो पहले दुआ करता हूँ दोनों को अल्लाह सेहत दे और वो जल्दी रिकवर करें। पर्सनल हमारा उनके साथ कुछ नहीं है, और जितनी ज़्यादा उनको शिफा दे ये बहुत ज़रूरी है। अदर अपोजिशन का जो रोल है वो होना चाहिए, इख्तलाफ हमारा नजरियाती है और वो रहेगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे चीज़ें काम डाउन, आने वाले दिनों में चीज़ें काम डाउन होंगी इंशाल्लाह। हुकूमत को इनिशिएटिव लेना थोड़ा सा इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, और फिर हमें भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप अब हुकूमत में आ गए हैं ना, टीवी से नहीं पता चलेगा, हमें करना पड़ेगा, ये भी आ गए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ये इनसाइड हमें दे रहे हैं या आपकी जाती राय है कि ये होने वाला है? इजी होगा, काम डाउन होगा। परवेज खटक साहब को खान साहब ने इस चीज पे इनकी ड्यूटी दी है, परवेज खटक साहब और शाहजी को। जी बड़े प्रेसिडेंट पॉलिटिशियन है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैच्योरिटी आती जाएगी इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है। चलो रज़ा साहब की जाने जाऊंगी। शरद साहब, आज जो मुराद अली शाह साहब के कमेंट्स आए हैं, क्या उस पे उसकी मंतक क्या है, क्या उसके पीछे क्या है? बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं, पाकिस्तान टूटता हुआ नजर आ रहा है, कुछ इसकी वजाहत करेंगी, कुछ बताएंगी? जी बिल्कुल। परसों जो है एक एडजर्नमेंट मोशन थी जिसमें ये बात की गई थी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे पर क्या कर रही है और कब इसको तरजीहात में अपनी लाएगी। तो ये एक नॉर्मल एडजर्नमेंट मोशन था जिसमें ये बात की गई कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कितनी दफ़ा इसको बात की जा चुकी है, लेकिन सीसीआई भी नहीं हो रही। और पहले तो जब हम नवाज शरीफ गवर्नमेंट को कोई ख़त लिखते थे तो चाहे वो बात पूरी करें या ना करें, लेकिन जवाब वो दिया करते थे, लेकिन अब की दफ़ा इससे भी गए। तो ये सारे जब दोनों जानिब से तकरीर हो रही थी तो हस्बे मामूल पीटीआई जो है उसने कहा हम लटका देंगे, इनके जरदारी साहब को लटकाएंगे, इनको लटकाएंगे, और यूं करप्शन, और ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं, और अपना देखें तो हम इन्हें यूं लटका देंगे यूं। तो सेकंड डे जो है यानी कि कल मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ये पूरी कारकर्दगी है सिंध की कि हमने इतने ख़त लिखे, क्योंकि वो थे नहीं परसों, तो उन्होंने पर्सनल, ये एक हमारा रूल होता है जिसमें मिनिस्टर जो है वो अपनी पब्लिक इम्पोर्टेंस पे बात कर सकता है, तो वो वैसे भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इतने हमने डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की, और ये सारी तफसील जो मैंने आपको बताई इस पे उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक इसकी बात है कि आप एक नॉर्मल हाउस बिजनेस में
اگر فیڈرل سے کچھ سوال کیا جائے گا تو آپ بجائے اس کا جواب دینے کے آپ یہ کہیں گے کہ ان کے لیڈر کو لٹکا دیں گے اور اس کو گھسیٹیں گے. تو ایک لیڈر کو تو آپ نے لٹکایا تھا, آج تک وہ زندہ ہیں. دوسرے کو آپ کہتے تھے ہم ادھر گھسیٹیں گے ادھر گھسیٹیں گے, مطلب مختلف حکومتیں, تو وہ پھر صدر بنے. تو آپ کی ان باتوں کی وجہ سے ہو کچھ نہیں رہا ہے. ملک جو ہے اس کی فائنینشل حالت اتنی تباہ ہے کہ آپ ہمیں مار دیں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ ملک ڈوبتا نظر آ رہا ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ جنگ ہو جائے تو یہاں کی معیشت کہاں پہ ہے اس وقت. ملک ڈوبنا اور ٹوٹنا are two different things. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹوٹنے کی بات بھی اس لیے کی جا رہی تھی, ڈوبتا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور رہی ٹوٹنے کی بات تو ٹوٹنے کی بات انہوں نے نہیں کی تھی, اس کو نکال سکتے ہیں. اور اگر جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے ملک ڈوبتا نظر آ رہا ہے, اور جو 18ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر یہ آوازیں آلریڈی اٹھ رہی ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو جو ہے کاٹا جا رہا ہے. مثلاً پہلے بھی بہت کچھ کرا, سندھ سے جو ہے شفٹ کیا گیا. اب جیسے پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے کہ پی آئی اے کو جو ہے وہ شفٹ کر کے اس کا ہیڈ آفس اسلام آباد جا رہا ہے, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پی آئی اے میں جاب کرتے ہیں کراچی کے ہیڈ آفس میں. تو اگر آپ اسے اسلام آباد شفٹ کریں گے تو بے روزگاری ہوگی. دوسرے پی آئی اے جو تھا یہ بعد میں حکومتی ادارہ بنا ہے, پہلے یہ ابو الحسن اصفہانی کے بھائی تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا. پھر بھی میرا خیال ہے یہ کہہ رہے تھے ٹوٹنے والا بیان دیا کہ نہیں دیا, ٹوٹنے والا بیان دیا ہے. دیکھیے ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے, جی میں بات اپنی مکمل کر لوں, آپ اس پہ تبصرے کا حق رکھتے ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا, تو میں نے یہ بتایا کہ اپوزیشن کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ باتیں کی گئیں کہ ہم لٹکا دیں گے, یہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو آپ کا پوائنٹ آ گیا میڈم, اب ریپیٹیشن ہوگی نا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, مجھے ذرا جلدی سے. تو میں ریپیٹیشن نہیں کر رہی, میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا, آپ کا بیک گراؤنڈ. لیکن اس پہ طلال صاحب, میم شیلا صرف آپ مجھے ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا, انہوں نے یہ بیان دیا کہ نہیں دیا کہ یہ پاکستان مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ بیان نہیں دیا انہوں نے؟ ٹوٹتا نہیں, انہوں نے کہا ڈوبتا. جب جو میں بیٹھی ہوئی تھی کل, اور کل کی یہ بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈوبتا نظر آ رہا ہے. ٹویٹ تو دکھا دیا, یہ بھی دکھا. اور اگر ٹوٹتا بھی کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے صوبوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے 18ویں ترمیم پہ, اس پہ یہ ہو سکتے ہیں حالات. میرے حساب میں ڈوبتا کہا. طلال صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹوٹتا ہوا پاکستان in any form, is it justified یہ کہنا یہ کہ پاکستان ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ justified ہے جو شیلا صاحبہ justification اس وقت دے رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اسے چلا لیں آپ. دیکھیں میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ تو شیلا صاحبہ ہی اپنی پارٹی کا موقف دے سکتی ہیں اور وہی بتا سکتی ہیں کہ کہا گیا یا کیوں نہیں کہا. لیکن سی ایم سندھ نے جو جس طرح جواب دینا شروع کیا ہے وفاقی حکومت کو, یہ جس طرح کی وفاقی حکومت جس لہجے میں بولتی ہے اسی میں اب پیپلز پارٹی جواب دے رہی ہے, اور پیپلز پارٹی سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے اس کو. یہ میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور جس طرح دیکھیں نا, اب ایک جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ بندے بن جاؤ, نہیں تو میں یہ تمہیں اٹھا کے جیل میں پھینک دوں. یہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, یہ ان کے ایلڈر ہیں, یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ میں نے کیا کہتے ہیں اکٹھے مل کے پارٹی بنائی ہے اور ان کے سب سے بڑے ہیں. اور اگر اسی طرح پھر اسی لہجے میں میرا خیال ہے سی ایم سندھ نے بات کی ہے, اور یہ بڑی جلدی سمجھ جائیں گے جس لہجے میں یہ بات کریں گے. میرا خیال ہے یہ اسی طرح ماحول پھر صوبوں میں بھی اسی طرح اپوزیشن پارٹیوں کا بھی چلے گا. تو میرا خیال انہیں تھوڑی دیر سمجھتے ان کے جانے کا ٹائم آ جائے گا اس وقت تک. چلے مجھے ایک بریک, اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, اجازت دی مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. لیکن آئی تھنک ان اینی فارم یہ انکالڈ فور ہے, اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں دیر انکالڈ فور. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہیں آنی چاہیے, اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ اپنی جگہ, لیکن یہ بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو سائیوال واقعے پر بات کریں گے. دیٹ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سائیوال واقعے پہ علی صاحب سے بات کرنی ہے کیونکہ جرنلسٹ اور
जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको जब इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई तो दोनों साइडों ने रिजेक्ट कर दिया है इस रिपोर्ट को। इस जो JIT है उसको भी कहा है टाइम का ज़िया है, और जर्नलिस्ट भी यही बात कर रहे हैं कि बीच में जो है वो कड़ियाँ मिल नहीं रही, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। अच्छा अली साहब, मुझे ये बताइए कि पूछा गया जर्नलिस्ट की जानिब से कि बताइए कि क्या आपको पता था ज़ीशान टेररिस्ट है और वो इस गाड़ी में सवार है, तो जिस पे कहा गया जी नहीं पता था। उसके बावजूद आपके लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं 100% सही ऑपरेशन था। ये कैसे 100% सही ऑपरेशन? इससे हमें आगे बढ़ना है। देखिए फर्क, मैं ये बात नहीं कर रहा, इतना ये वाकया इस तरह के कि इसको हम बार बार इसको डिस्कस करके मेरा तो अजीब हो जाता है। इसके अगर अपोजिशन समझ रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये गलत हुआ है, JIT की रिपोर्ट वो नहीं मानते, वो कहते हैं इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, ओके यू वांट टू, हम कहते हैं कि आप अपने नाम दे दें, फाइन, अपने अगर जुडिशियल कमीशन से पहले हमने एक और ऑफर की थी, जुडिशियल कमीशन से पहले हमने एक ऑफर कि अगर हम एक JIT जिस तरह बनी है, यू टेल अस कि इसमें इन बंदों को हम JIT में रख लें, ओके अगर आप उसमें भी राजी नहीं है, राजी नहीं मतलब सीट्स होती हैं, बंदे नहीं होते कि इस पोस्ट को रखें, इस पोस्ट को रखें, और आप समझते हैं वो भी ठीक नहीं है और आप समझते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, वी आर रेडी फॉर इट, हम जुडिशियल कमीशन भी बिठा देंगे। बट एक चीज़ हम याद रखेंगे और आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने जिन लोगों ने ये काम किया हमने मिल के उनको नहीं छोड़ना, उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ और मैं आगे, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए, फेयर इनफ। मुझे बताइए कि तलाल साहब आती हूँ आपकी तरफ, आप मुझे बताइए कि प्रोटोकॉल है एक IG, DIG, देन लोअर अफसरान, शूट करने से पहले सब जो है ये एक चेन ऑफ कमांड चलता है। आप नीचे ASI को उसको उसके खिलाफ केस चला के और ऊपर वालों को सस्पेंड करके और वो कहते हैं कोई नहीं OSG बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होता है हमेशा मिट्टी पॉप पॉलिसी होती है, आप ये समझ, ये फील लगती है, हम ये नहीं कर रहे सर। देखिए आप इसे कंपेयर करें, अगर जो मॉडल टाउन होता है, अब नजवी साहब की रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट इसको ऑन एयर नहीं करती है, आपकी जो मुद्दई है, मैं सुने मुद्दई अभी 3 दिन हुए हैं, 4 दिन, और अब देखिए अब फिर हम कह रहे हैं आप समझ रहे हैं हम गलत है और हमारी ये चीजें गलत है, आए इस पे जुडिशियल कमीशन बिठाते हैं। मुझे आप कह रहे हैं, बट आई एम सॉरी, बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है तलाल साहब। मुझे मुझे आपकी कॉल और फेल में भी जो है वो तजाद नजर इसलिए आ रहा है कि एक तरफ तलाल साहब कहा जा रहा है कि कैफरे किरदार तक पहुंचाना है जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, सलीमी साहब हैं, उनका हमें बैकग्राउंड भी सारा पता है क्योंकि वो बड़े मंजूर नज़र हैं चौधरी सरवर साहब के, तो वो हटाया नहीं उनको जा सकता, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी भी नहीं बैठ रही है। जो बाकी निचले तबके के अफसरान हैं उनको जो है वो उनके खिलाफ केसेस जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि उनको सज़ा दी जाएगी। जिसने कहा कि गोली चलाओ, जिससे ऑर्डर मिले, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, किस तरह सजाएं होंगी फिर? देखिए मारियम, मैं तो नहीं किसी को इंडिविजुअली या किसी ऑफिसर का नाम लेके बात नहीं करूंगा या किसी सिर्फ अदारे का। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चीफ एग्जेक्टिव सूबे का कौन है। जब चीफ एग्जेक्टिव सूबे का बुज़दार हो, वो CTD क्या चलाएगा, क्या पुलिस रिफॉर्म्स करेगा, क्या IG को कंट्रोल करेगा, उस बेचारे का लेवल तो वो DSP SHO वाला भी नहीं था। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि उस पूरे वहाँ तो झाड़ू फेरने वाले भी उसके कंट्रोल में नहीं है। हर चीज़ तो बनी गाला से वो पता चलता है, फिर उसके बाद वो अहकामात आते हैं, फिर वो नीचे तक जाते हैं, एक एक चीज़। उस बेचारे, मैं तो इस काबिल भी नहीं बुज़दार साहब को समझता कि उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया जाए, क्योंकि वो ही इज़ नो बॉडी। तो ये सब कुछ बनी गाला से होता है। ये बनी गाला का वसीम अकरम है, ये उस वसीम अकरम का अजाब पूरे पंजाब पर नाजल है। वो पूरा पंजाब जहां CM जो था वो जितने कुजा जो मर्जी मुखालिफ हो, लेकिन CM शहबाज शरीफ का कंपैरिजन दूसरे सूबों से और CM से सब लोग मानते हैं उसको। आज जो सूबे की उसका जो बदला लिया जा रहा है, इस किस्म की राइट मैन फॉर राइट जॉब, इमरान खान साहब तो ऐसे कहा करते थे और लगा दिया पंजाब पर बुज़दार को। और ये इनका वसीम अकरम, अगर इनकी टीम का ये वसीम अकरम है तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, लेकिन शहबाज शरीफ ने जो अपने जाके रिपोर्ट कहा, उसमें कहा कि मुझे पता ही नहीं गोलियां चल रही हैं, ये एक आफ्टर थॉट थी, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे प्रोग्राम जो है क्लोज करना है। वो नॉट कंपेयरिंग शहबाज शरीफ साहब एंड बुज़दार साहब, लेकिन ये एक चीज हमें जो है वो नजर आती है कॉमन, कि पिछली दफा मॉडल टाउन में भी जो निचले तबके के लोग थे उनको सजाएं मिल रही थी, जेल वो भुगत रहे थे। यहाँ पे भी यही नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में नजर आएगा कि कॉल और फेल में तजाद है या नहीं PTI की। विल कीप यू अपडेटेड। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।